wakati ndauno mwanzishi jumla wa he ye biro geologique ya Kongo yani bimana dumana nikaudu wataalamu walio harmazi habari za husiana na legashi wa hisa wa nzao warinike winji wa maelezo wakati ndauno wana mwanzishi jumla. Marhaba mara mwanunga mjo bashira marhaba ni watangazaji kama si fungu kuu la kuwashirikisha mara ya Komori na ujumla. Kabla nijadala mambo ni Johanza ni makinishi wa Komori mkaya mwishiu kafaji nji na spesifiatiki nji ifanye waone mhu helida la biologique ndugu elewa hale biologique fanya na biologique ngefanya hazi au makinifu mfundaru wa parani hagreve yani sabutasi hata munda sasita ihisa sababu dialogu ya menewa yandisa hodahoni ya hajayarengwa ni wizara ya hatu par le biais ya secrétaire général magrevisti waelewa ukanarire faida nafsi ya goni rire ze faida jumla za henti hotoni rikenzi ridufanya hazi baada ilo muhimu na ugalia mashawiri ni mahitaji ya hanyu ili ritilatize nti ze faida la dimuzi monde. Donc utsikandani mafinishe maranya hita page directeur wa hydrogeologique ifanyao haina usiku haina wakati haina mambo ukaba zila action zahi yazifanyao she biro ngarifanya hazi namna lazima ripana wanza barindini ripana hano hasibabu emasihu ya jana Juma mwezi 10 haruma ya taarifa habari ya televizion ya hatu ya taifa directeur wa geologiki akana mdongo haruma taarifa habari haunisa ukaya wahibwa mapesa 5 millions za bureau géologique au trésor ni zohari hambilo kazirengwa ni secrétaire général na mruikao hari yadoruhusiwa na bureau géologique yenda yarenga mapesa hivyo hadaniti mtendea bureau géologique kavati mru ya hansiwa bureau géologique udonda yarenga mapesa au trésor kabla bili sikahanza kabla ya ujibule swalalo ni monise ni namne bureau géologique ko fonctionne. Bureau géologique yana direction générale i seconde wa ni secrétariat général ikawa mindo i occupé secrétaire général yo na direction bili direction technique de occuper les activités techniques et scientifiques les recherches la direction administrative et financière. En qualité de secrétaire général, na minedhamana ya utunda zehazi faishi namna ladimu no wakati wa ladimu nioneze tabu ikao ngazihundao oandu wa ladimu wafanye zehazi nizereshe directeur général walida hauri kubaliane rende hule norhure solution ziswarafa zamani bukozi vumbulo hakuna magrevis enamna skoso refula wahia compte nzima iko utema pesa ya bureau géologique ya Exim Bank ikawa directeur général le signataire Romando wahia na agent comptable principal wahia na petite caisse ikawa ambao mna sanduku mtiti ukochula mnaria limtiti waheza na uzalorura yui heya na chef comptable ukukani yani abo secrétaire général ye kashimbi ya hunde nafasi ya ukange na fursa ya tema pesa harumwe compte au kakati signataire
secretary general ikakana nafasi ya uka yafanyizo yafanyao hau yanzao harumwe peritikesi yabo ngelazimu ikawajibu neleze nungu hizo iliondu waelewe ukaya baada zisora famili za vumbula ni magrefisti directori hatsuwa dhamana zae ngwelezo kazi sungo za musu na abo yede ordonnateur wajau nge signataire wa compte za hibiro haurejei harumile jawabu lahamba na vile zawano directeur haunisa harumwa ima kalima yahe ikawa zakli za hatu ikema journalisti wakaumwishidia wakawa tuduno nondo ikawa lirimo kidhamana ikeza nguzure kazi yavyo directeur baada hambaka secrétaire général hakisho trésor ka secrétaire général nemrika o hari harusiwa dole ranga pesa au trésor simambiani kwa kajahaya au bureau géologique hakishoka ondo ranga mapesa sha directeur haunisaka harejei au bureau hajaha sa secrétaire général na ikawa mahsusu shikenzi ilishtatsawe shijue ya ranga mapesa yo alama ya ukaya za ngo director general ya Uzamba kajaka Uzamba au hakikifu kajaka Uzamba hankili shahakana ndongo ya kuhanza ya sijini edo mwana wawili naye yo ndongo ya vingi ikamumangalia ndo mwana laumu ya comité de direction ya Ortese wa swali ndo za ngozila heli directeur ya kaya mungono kwa mandam kweli shamdu ya kaurongowa ya tuko ujobwe waswahe hawo ya karukuni wanduko subuti warenga dhamana hamanda ila wanusima dhamana kweli ni wandu watangazaji sasa watangazaji wa Komor sura ya Komor no dhamana wa Komor lazima sontikaro birili wala le directeur général au hydrogéologique ngunjio haku murongo haku na mumbabu sawa haku na sina engagement da sina partenaire orumio milliard na milliard no watsa utajiri hatu abunga mzo onenongo za sérieux oni madoma na sérieux shatsina mtidena mnaila misonono huyeshi harumwa ye video yafanyiwa ne wale mambo hindi Ortega live wono heli directeur wa bureau géologique ya kaya yenda hata ya tushiluvumbua bwana rais daula journalist ya mwambia ukaya ya mwashiliza ukaya vumbua wambe raisi kaja shilomba ukara raisi shahamba azali hamosheleza baa manana bwa azali wakati yakahunno mekajaka raisi na mwangalendo Muhammadizo kweli journalist ya bulieze ngo irozoni ya dunia et directeur hydrogéologique mwanzo ni plaidoyer ni ma journalist ranimlo vangu nojo kaunda bahato shilezo muzima wado tunde madhamana ngewe to wazango wazambao directeur hanikazambao hamba haparwa au trésor kwasi dhamana urengo havumoshe simshamba ezajiri si ufanyazi makontablo hatu ufanyazi wa makontablo ya bureau géologique ili surtout como esse mondo mahanga ya hise hanga sarma tamu za mapesa rijue shabaki haukai udroya hatu ya subvention e contabilité hatu wakana isabu shahado trésor ngahongu wa mbiro kwa kuza 5 millions
watsaha wajuwe shatunza wakuza 7 million wanikiwa ki tus iwoni sauke mapisa wengo ekitusi yonyo na signature da iladi mwikane zina ketina zina iladi mwikane numero ya carte d'identité yamgara mapesa ketina signature yoti identité iladi mana directeur ya jaya una secrétaire général wahantoikao wajuweza kweli shauri yo directeur habadileni ya secrétaire général nai kajajo upanga zendrabo hasibabu za kweli na ngombe no masikitifu halisi greve yinu mungu limweze revendication zafanywa wando hazo hydrogeologique watsaha ke directeur wa ya tolo au kanga incompétent bahibadala ukema na majirkensi rijibwando hazi ruoni siku kati incompétent ngutunambio haina usiku ya confirme so zondo hazi hamba kanga incompétent hata ndrabo katutoka mandako zendrabu ya kahabani menye kajojo uzama ubonge na profite okazo yenu ni pareze famille beka kabajaka famille kabajaka mwana kabajaka mwanzani zengozinda jumparani ni parwandu wao nwambio kaya nwakiha umakinifu beze ndabona kazi wazo myezi mgudu juzijibu okazo ndabu ijumkinishe intelligence ya nono ya muzukaya omzima harmani roni zinongozi zijaji hata mwana ni directeur chef wa ukazandaba zuzumkinishe amjuma ndugu ya hadani karjaka na fikira nzima na mina directeur namna ya ujere greve ya kawaida wana tizambie ma journalist sababu mimi zonanzao suala la tapage médiatique suala la upage gendarmerie au polisi lorsqu'il faut régler les problèmes zidio harmuza administration za haki na kentir hadis sifanya mfano wakati greve utasina jahazini ndio directeur na directeur ngombi wandu ndabu ya kaya haidi asilo haya siati ndiye so TPA madhamana arika wonze tuso kabalo wanabaka directeur haja chamba katuhima zimpara directori anabaka mwa maloteli shaka iri dosteli tula muhena munda turomba tulaba tsao jo vungwe loteli eho mutso hindi tsina ujo jayo wa ukaya amjo wa mndo honi manina mungu simuseni fanye ambao mimi zofikiriu ikako tukiri kwa bomango na ampo gendarmerie tabazia ni hadisi sana sikao hadisi na mnika za contrat sede hata tiparisa shawiri shaukaya magrevisto na mbia kaya question leo karna ujo bomango shama uru garjo bomango arandise hazi rirenti zinongozi ndeshelensi na udoto aliye namna ufanya rihundize solution za hatu directeur simnika zona mbilo haba no kenaki il faut mango ubu amna tsa gendarmerie ubu sababu tsa gendarmerie hani couper téléphone si jamula l'hôtel na mbia ukange simuruha haroha si telefone ya ba ya wangu wanabakangu minister hatu service hatu simuruyo simwambia ukaya tafadhali uzio utende kwa gendarmerie na bala honziani tipari sa telefoni ya ukaya secrétaire général wa ministère hatu haisahende hadisine nao hata waelewana wabumu wangu mizimu wajalia watuishi ya nazira rafungia na ukaya na rifanya hazi ya serikali bade maisha hatu rido hadisi na mna utayele solution simwambia ukaya zinonguzila kwa constitution ngeo na uwa bwa isi amba no izo hende hakwe majandarumu ikawa balele gardahe humgurenda kasafukare utoka to kawangwani sehazi magrevisto wenzao wando karibu naye wakahumlinda shawo tukawa habari yungu ambo hare majandarumu wahe do abu mwangu izotabo
narifanyo hazi hataije hunda baha umakini shentu vile za jirindi haja hajani soto wandu hazili norenga wandu sanction mwishia mmono harumeze journée de sociaux ukahanome mndu par remplacement mndu haraya hadekline offre. Donc ezenu hizo zimpeza si unono hata haina wakati ngombe wandu kahari bidolo di muri muzila ujoni liba. Donc harila ndiankili yahe hakandani libe harumeze ndabuzila maskitifu eza wasa eza bili wala shihatu harumeze biro zatu zila ekaye chef ahundi hakati namba mndongo ijua o bahie kala wa uruja o walonsi ni mwae ikago juono o wenza akili osoma shoto na akili uhanza wareme. Donc izone zinhundao watukufu wa Komori amine shifu hangu rando siku ya jaihu au kango elewa ukaya hari wonelewa urongo ya tuzelewa balanga mjorenge klasi ya nelezina limujibi wa hokainu kiasi ya ndraru marandraru ni le secrétaire général harmay dawla ya Komori edzoni lo mjibi halis ana o directeur donc como una faida zinjana directeur wene chef hangu chekar de harmay ku protocole de tamu kanso soni comme secrétaire général yo to ngoli mam abuna angalia au ka secrétaire général wanadamu wole kizoka umungu mzakili watungwa wojua kama watungwa wanwenzake. Donc kubiti uge sijota hakwezi na mrejezo mdisaidie ni majournalisti lidahola ladahu muhimu shifatu ngurongo haku na buyarongo wao ngurongo nai msikinie babanyi wa Komori kwa ni majournalisti shani wa Komori ndo mtunde makalima mtunde hali ya leo. Bwana mwanzishi jimla mzunguno kaya rikanza urambie dati 5 millions yenda yarengwa ho trésor amba isinyewa mndu ya sinye katsujuli haniha shanga bo signature de dati yahe e bordero o siku ya nani na kanza urinikelo banu de dati manaika de dati yabonga mjojua mimi nono yarenga mapesa d'ici demain ngam mjumvumbua harma shabakat alafu ile swali la bili bwana mwandishi jimla tikaanza uri venulia ukanga bo masha ngushangayo holizo Dr. Shami la docteur wa dini ya Kiarabu la ulo Japon no yasomea Azari yekala wa hamba ukaya deja risangare exploiter o legashi ani daula isanga exploiter o legashi ikanga bo exploiter o legashi ya Bunda we en tant qu'administrateur utia Azali tukawe exploiter legashi ndawe en tant qu'administrateur wa bureau géologique kam mahali so huza legashi ranzi hale hazamba wakumuringwa zijua wa mushia ekarijale longa rishiao arrière de salaire za 3 mois harumi biologique ya wandu mengomfukare na waili kwa tushondoliwa na bunga mhuza ole gashi yunungo nziro swafi tikanja ulibenulia yao pendant que tu sais quand tu m'as bien que tu sais tolo yija biologique et que tu sais bali ya dati ka njaliwaza le 1er juin sharha filisha doke signature hundi hawayabo signature konge fanao signature ya mdulo da donc il demande ba directeur mu afficher en na peo son mami na torengao la mtumu ikawa mtinduse wondo bi parce que quand votre tuhume kisharia ukavumbula mru miti swala mtina kama ndugu za majaa
na turengola mtumu woko na sina signature kao warionao bifanda shaka alkarnau Muhammad woko lazim bakedina wala kaliti lazim kadantita hito wala reference kadantita kedatino shadi signature yule mana d'ailleurs la pour usul kenti le kao shitahe ni madaida rusi kesi general atotoa mapesa jao katsujwe mndu yamnike mapesa nono kitisito lo harma sha yo kesi yo kaurenga kesi katika urenga anlero hawani au pesa nguo hawani akaurenga harma kesi biro geologique asina za compétences élargies za hanaraloshi la madi darus na wao walewa hizo zinojina bon usuye question ya Dr. Shami daktari wa ilmu za fani za shiarabu na fiqhi ya wasili daraja ya udutunjia ezilomo nini ligashi mizi university hunkumori baita furian handani kama hamyo bonono kakapatso exploiter wa gashi el jo exploiter wacho vano e recherche pétrolière yana fasi kuna ujua maana kama nguzawa hamezi shenda umlinde umwezi wa wane baada kayo accident na gashi kadohe ha accident donc yo programme zifishao na calendrier donc c'est impossible que le gashi la Komori li heye kabla ya miezi sita au miezi mfukare razuma inu kabla la demuri wasu mitimu ishabazi mahali shami habari haono lo barili hari haono tiyo uko hamari zo tiyo skote sansi yonu gashili ntimaji ni gashi ndogo vumula ya utimaji izontida na bloku ukiwa kuleri hao yofana hama bloku zalami yukani jubira harumatiyo eka hao no mali na rabe hao no meli mali yo hao no meli scientifique harbu bahari ya Komori yutia jabu bazukar fayo recherche ya gashi wana wanga se harbu deuxième phase ya recherche pétrolière au Komori l'identification n'est-ce pas voilà bon aba hao wafanywa recherche il y a un chambre de données sismiques à 3 dimensions. Après avoir la waya mngatsu darmaidi. Et kawaida ya utsaha. Et kaya rosu darma deuxième phase. Et 3 dimensions fanchi. Et les résultats scolaires la waya. Badi ya tiswe fanchi à 3 dimensions. Et les résultats scolaires wao wanrujwa udeside heli zalawa wambaha na ugashi na renda mu forage direct wanrujwa uziona ndizo namna tazila wanrujwa fanya ndushambo forage exploratoire mashile kama ishia kale fanywa yoti ya uregale gashi yo ya uhakikisha forage d'identification exploratoire il fait la rue panugashi lojo kaya shon ko haji ishulo wala hindi izla litribi izla ndaro welewa donc forage exploratoire de kojibu masuala ezalama zagashi zone zalama zagazi forage exploratoire de kojibu masuala bahiyo kaifa hili hakikisha undo katomba kawa na renga ila bahiyo basi parhana to kumhawali shabi atijihadu sanu muhum hajirende expert wa pétrologie na rikera heno katomba woni hameli vanu wajumeli zijihunu zifanya wazi ikapita kauzijua au kaya ile gashika so Komori
sujua kazi shijimla armaze ndongo zinu mrungu hisika zinu ama ngatamba zali sanga takriban mesi 2 semaines na problem mlio armaye e bureau juridique ye shefahani ani de waziri ushilunezi habari saujo mabiani zinongo waziri au jina mataifa la mabiani pia atenda mna waziri kukanza shasolahu katina hazi kati unjia solahu katina hazi kati unjia maradio donc maradio ontipia waelewa ukaya bale grefika sana ni dawa na sokro jurujinga fanya hazi parce que katika janazi ortese sahinono hula de hula bobuta pia no ya benovo donc bwana Muhammad Hamada tskanza uri benulie yaka hamwiswe kagawe na kalma la urinika ili uangalie uandika odo ridunga wabaha hautsahawa ndo ubaya kabisa les kalma la hango amdurejei onono parce que c'est plus important amdesaje psychologie ma journaliste on tipia na wanulonda mina wanu zilongo zafanya ortese jana haina mdono nanzani msobaka sikarjaka hangalia hizo sola akarjaka ishia hizo sola ya kahamba sikarjaka na janizo rikahum tunda sola huwa sura yake namna kale lakini hali yo filmu yafanyishiha yenda harma comité de ndobaidi comité de rédaction welewa yenda kaudecide itono Muhammad kaja kan direct akan direct kaja kan direct ako hakala kuruni ewa une mission no wewe kaja kan direct yani hakana sura ya nziro hakasi alamu ani hakana sura za mdu yakalala ya siwa au journaliste ndatsa heza siwa hau tsahe la modo wala Ortega on est sauf Elia ya donc kwa mimi namnakinisho familia namnakinisho wanzani wangu namnakinisho wandikao tifanya hazi na minao haruma departement ministériel ikao mtoka occuper fonction l'union kwa ile ukaye mbe akavumbulwa jana mwanzani wao akakazunda buzila zilandabo namnakinishika valambe yatinzwa yo tapala kangira uzamfia za mwiso bahi haina kunilo bavuni yo tolo. Wassalamu alaikum. Marhaba bwana mwandishi jimla wa biology bwana wati usala shidano ni mashaka kao ikaya harma idara ya biro ya heligashi na bantu zamba urihakikisha bantu yoka kabati tabu zijirio harmale da hulini kati de namna la gugunia heze mali za milioni 5 za mapesa za rengwa harumanzia zitoza sharia harma ya trezoria ya daula ya kuibakisha mavamana wa trezoria ya daula wahakikishe maraia na uhusu emrika odi na ya tau mhono harma vie kesi ya daula na de trezoria ya rengaze mali za biro geologique hizo winjwa maelezo ngatwali sozi pari saranzidu usiku wa maudu msilawe harma shabakati internet ya uka ilisuala linu ya hemdu ya rengai mapesa yanu ngarjo mwaniha usiku wa maudu jina kwa jina mjini hao ya hini namna daula isa ya mbanga rendau harma emergence ya bwini mrulo na nkuli na tawe bohari harma lisuala lahe emergence marhaba.